Hello guys, welcome back to my vlog. Kakauwi ko lang ng bahay. Ay galing trabaho guys, so meron lang akong nagugutom ako guys, parang gusto kong pumunta sa kusina guys. Let's go. Yung guys, may pizza. Salamat sa nagbili ng pizza guys. May Domino's Pizza tayo dito guys. Ano kaya flavor nito? Ano kaya flavor? Oh, grabe naman ang pizza na to. Kakaibang pizza to, guys. Guys, biko, guys. Ang bira, gugutom ako. Kala ko man lang pizza, talagang biko. Guys, kahit ako, guys, magugulat ako, guys. Guys, ngayon lang ako makakakita ng Domino's na laman biko. So, guys, mukhang tanggal muna tayo guys. Kasi kala ko pizza eh. Yung pala eh, biko. Bira guys, so tingnan nyo guys oh. Guys, tingnan nyo guys. Ha? Tingnan nyo ha. Guys. Guys, tingnan nyo guys oh. Guys. Biko pizza. Ano yun? Aba ewan. Yan guys. Guys, di na muna ako kakain guys. Medyo ayun guys eh. Kala ko pizza guys. So, bukas na ako kakain guys. So, bukas, hintayin nyo yung aking next video guys. So, to follow my Facebook page, Arches TV, and follow my Facebook page. Okay? Alright.